خوب دوستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در مترو بلاروسکی در بالنسای خیر کلینیکا یکی از موفق ترین کارها و بهترین کارها را برای مردم تاکسی است، برای آدمای بوزبالا و فربه شکمدار و روغنداری تنه بدن ما سر دادن که بچه‌ها دیگه میتونی سپورزال نرول بچه‌ای که مشق میکنن و دشنام میکنن من کارتون ندارم، فقط برای آدمای لینه، برای آدمای جنبورمده خدمت شکمداری خدمت تاکسی کار میکنی شکم همه قدم دیگه نمیدونی چیکار کنی، برای شما مخصوص بگیم پرپارات تابلت نیستین اوکال و کاپل موندم که از شکم دم خودم سر میکنم، از شکم دم خودم با شما را نشون میدیم. میدونیم از تنش دارن گام میزنیم بچه‌ها چی نمود باید شما خودتون خراب کنید. مردم تاکسی بچه‌ای که شکم کلانه دوستان عزیز با دقت گوش کنید. ما اومدیم در همین خیر کلینیکا نگاه کنید، با دقت گوش کنید و من درست بفهمید. مادران و پدران عزیز امکان مقصد میدونه که ما مسلمان زنها خصوصا زنهای تاجیک در طرف مسکو و مسکووسک اوبلاست امکانات زالها یعنی که جای ترینیروفکا اویلو ما برده نداریم، اما بعضی مادرای هستن که در حقیقتا وسی زیاد دارن، یعنی با هم خودی در جا ورچهای زنانه هست ورچهای مردانه برای خراب کردن مقصد با واسطه کپل. برای چی من همین اول در خودم اسپیتاد میکنم تا شما ببینه که برادرها همیشه کمی دم من چه خراب میشه، یعنی در دوام 2 ماه تا 14 کیلو را خراب میکنه. خوب یعنی ایویستون تا 15%. با هم خاطر باز من قطعی دکتر صحبت میکنم. سلام علیکم دکتر. Это доктор Элек, пожалуйста, сейчас همش میفهمونم то آخر گوش کنید. تمام. Сегодня к нам пришел пациент Бабаджан, на котором будем испытывать этот препарат Манджара. И здесь есть для женщин женщины-врачи, для мужчин и мужчины-врачи. Сейчас мы пойдем испытывать на нем этот препарат. Хорошо, брат. Смотри, расскажи, пожалуйста, это не для здоровья человека, для тела, для печени, это не вредно? Нет, потому что мы сначала берем анализы перед тем, как назначать этот курс, и будем следить за это время, за 2 месяца, за вашим состоянием, и если что, будем корректировать. Хорошо, и сейчас я 84 килограмм. От 84 килограмм сколько я весил? 15-20% сбросил. Хорошо. Бачой азиз, мо мекнем тамошо кунем. Бачой шкамдора ки такси на тарсе биёе акхтот ва хароб кунем. Зал рафтан ҷун ту бурмад. Аки дайҷа 80,000 меспоре. Аммо дӯстон ҳар нафаре аз номи бобоҷон 88 бидуне ки 80,000 не 20,000 яъне скидкатун мекунанд 20%. ба ҳамон хотир ба дили пар биёе шикамои дам то ов кунем. Рафтем. خوب دوستان عزیز ما برای پیش از خراب شدن اول میسنجیم میبینیم بعداً میبینه که چه رزولت در دوام 2 ماه باباجان داد. خوب بسم الله در روی ترازو میبرم. اینا وزن من هازی 90 کیلوگرم 90 کیلو ای برادر 9800 ای خاکم پلوس مینوس 2 کیلو اگر لباسو شوند 88 کیلو بگیم. خوب دوستان عزیز هازی بعدی ویس اینا که ما چیکار می‌کنیم میریم پروسسور رو میگذاریم анализ میسپاریم کپل میمونن و اوکال داشکم میکنن بعدا میبینی که بعدی 88 کیلو 2 ماه بعد من چند کیلو میشم. رفتیم دالش تماشا میکنیم. Сначала мы проводим консультацию и берем анализы, только если все в порядке и есть показания, мы ставим курс. Это сейчас анализ для чего берем, брат? Чтобы контролировать ваше состояние и есть ли противопоказания в вашем организме. Если все хорошо, тогда назначаем курс. А если нет? Тогда нет, конечно. Все. بچه‌های عزیز اینم خیلی چطور میگیرن؟ اول انالیز خونتون میگیرن که یعنی که جگرتون ساز باشه، یگان چیز این دارویی که میریزونن ضرر نکنه. بعد شما را چیکار میکنن؟ بگیم دارو میزنن در شکم تو برای خورا بشه کپیلا در دستون میمونن. खूब бачо аз ин дашкам укол кардан. Каждую неделю, брат, это укол тоже делается, да? Да, каждую неделю 1 раз, потому что он помогает контролировать аппетит, ускоряет обмен веществ и самое главное, действует мягко и безопасно. خوب بچه‌های عزیز این هر هفته یه بار میزنن داشکم تو و کپر شو کپر ده شست این کپر میمونن تمام برادر دیگه شکم بیاق.
хуб дӯстони азиз, ина ман омадам веси кашидем, анализ споридем, ҳама тенҷ дар шикаму укол кардам. ба худо тамоман дарак наёфтам, тамоман тарсидам аввал ки не ягон чи набудам, уколака мекунанд, капилака мемунанд. бародари азиз, 80 000 ай аз нуми бобоҷон кадме биёя ҳамиҷа 60 000, аммо дарав 60 000 намеспорӣ, моҳи якум 30 ча меспорӣ, бо ахири моҳ тиёр карди хароб шуда результат дод 30 та дигача. рақамо дар рӯи экран занг бизанӣ, метро беларусский доктора ҳамиҷа дата доктори бақуввати тенҷ. доктори чӣ скажете? Тут приезжай, да? Да, конечно. Приходите, братья. Бачой шкамдор, бачой таксист, бачой барои чи таксистора бисёр мегӯӣ, ҳами шиштаги зур шумо, бачой камаздор, баъд модарову хоҳарое ки мақсад вазнинам, вазн зиёдтарай, баъди липар биёй, иҷа хоҳаро ҳастанд, мегиранд, капелтон ки дар экран нишон мекунем, капелтон. Аллоҳ баракатон кият. Худо нигаҳдор. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.